الصحيفة الصغيرة الفرنسية أرسدال الأمم المتحدة. قايد تابلات عدو فرنسا القي عليه القبض المهم 13 من مارس 1892. لقد حدث للتو بتابلات حقيقة لا تفوت أن يكون موضوع تعليقات عديدة في الصحف الجزائرية، وسوف يزوده بطعام جديد للجدل المحلي دون الرغبة في تجاهل أهمية الحقيقة فيه. لن يكون من المناسب امنحه حفرة حصى استثنائية. هنا ما هو إذا كان التوهامي بن محي الدين قد تم إدانته باعتباره ويسعى لإثارة الجماهير العربية ضد السلطة الفرنسية نتيجة لهذه الإدانات، فإن ضابطين منضمون بليتي المفوض والسيد بروزيو إنسبكتر من قبل مكتب المدعي العام للجزائر للشروع في القبض على قايد محي الدين التوهامي التي قاموا بتجميد استدعاء تابلات لتقديم التفسيرات. بالكاد وصلوا الضابطين المكلفين من قاضي الجزائر إلى تابلت تم توقيفه التوهامي محي الدين من بليتير وكروزي ذهبوا للمنزل في حالة تأهب بعد بحث طويل ودقيق. كانوا وسيتقاعدون دون اكتشاف أي شيء. أمر المفتش بالطرق على المطبخ وأعطاه فراغا جيدا بأمره، وتم تقليل التقسيم، ووجد رجال الأمن أنفسهم أمام غرفة كبيرة مجاورة لغرفة القايد يضع كمية كبيرة من الأسلحة أكثر من 100 من البنادق وعدد كبير من السيوف والفؤوس. بعد اكتشف تابلات التوهامي محي الدين تم تقيده واخذه إلى الجزائر وحبسه في السجن المدني. وهذا ما حدث في المؤسسة. يجب أن يتوقع المرء رؤيتهم يعلقونه بإسهاب لدرجة أنها تحدث على الأقل أو ناقشت بعض الصحف في الجزائر العاصمة بحماسة، فإن السياسة المتبعة فيما يتعلق بزعماء القبائل التوهامي والشيخ المقاومة سيد الشيخ العظماء. Le petit journal français Aristide, les Nations Unies. Saïd Tablat, un ennemi de la France. Il a été arrêté. L'important est le 13 mars 1892, cela vient de se passer avec un gâchis de vérité qui ne manque pas de faire l'objet de nombreux commentaires dans les journaux algériens, et il va lui fournir une nouvelle nourriture pour la controverse locale. Sans vouloir ignorer l'importance de la vérité en elle, ce ne serait pas approprié. Donnez-lui une gravière exceptionnelle. Voici que se passerait-il si Touami Ben Mohyedine était condamné comme cherchant à provoquer les masses arabes contre le pouvoir français à la suite de ces condamnations. Alors 2 officiers sont rejoints Pelletier et Monsieur Gouzo, inspecteur par le bureau du procureur général d'Algérie pour initier l'arrestation de Gaïd Mohyedine Touami qui, il gèle la convocation de Tablet pour fournir des explications. Les 2 officiers en charge du juge algérien sont à peine arrivés à Tablat. Ils sont rentrés chez eux en alerte après une recherche longue et minutieuse. Ils se retireraient sans rien découvrir. L'inspecteur a ordonné de frapper à la cuisine et lui a donné un bon vide avec son ordre. La division a été réduite et les agents de sécurité se sont retrouvés devant une grande pièce adjacente à la salle du chef, plaçant une grande quantité d'armes, plus de 100 coffres, et un grand nombre d'épées et de haches après que le CAD a découvert le Touami Mohyedine. Il a été ligoté, emmené en Algérie et enfermé dans une prison civile.
Et c'est ce qui s'est passé dans l'institution, il faut s'attendre à les voir épinglés longuement. Dans la mesure où cela se produit au moins ou discuter certains journaux à Alger. Avec enthousiasme, la politique suivie à l'égard des grands chefs de tribu pour écrire ces journaux remettait en cause l'esprit de cette famille ennemie française à l'égard de Mohiuddin al-Tohami, et le cheikh de la résistance Mon Grand Cheikh.